Vanakkam guys, happy Sunday. Yes, today we have a plan. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறோம் guys. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்டை பிக் பண்ணிட்டு ஸோ stay tuned. Okay guys, போகலாம். சண்டே ஒரு ப்ரொடக்டிவான டேவாக மாற்றியாச்சு. ஸோ நாங்கள் வரும்போது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்தோம், பட் இங்கே எதுவும் நடக்கலை. ഫോട്ടോസ് ആർ പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പാലസ്. നമ്മളിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പാലസിനുള്ളത്. നമ്മളകത്ത് കയറി, പക്ഷെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അകത്ത് കയറി രാജാക്കന്മാർ ഫോട്ടോസ്, അവരെ ബെഡ്റൂം, അവരെ കളിക്കുന്ന ഇതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇറങ്ങിയോ? പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്, വെറുതെ ഇരിക്കുവാണ്, ബൈ ബാക്കാണ്. ബൈ ഗൈസ്, ബൈ.